nalingi na yokande bino balobi que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oya biso nyonso ya bayembi bango moko te. Pepele, 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 pepele. Très bien. Malamususu. Pepele, pepele. Bana Mambasae. Très bien. Ah. Music, c'est vrai. Beta Mabongo. Beta Mabongo. Beta Mabongo. Beta Mabongo. Beta Mabongo. Beta Mabongo. Happy Mololo, Mololo. C'est bon. Comment? Ah. Hey, pepele, pepele. Pepele, pepele. Anabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. Oh pepele, pepele. Pepele. Pepele na Yesu. Pepele. Anabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. 1, 2, 3, go. Bouge, 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 bouge. Ceux qui ont mis nous comme ça la suspend. Bata mololo, mololo. Ah! Oh, pepele, pepele. Pepele. Oh, mama, Pepele. Wanabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. Oh, pepele, pepele. Pepele. Oh, pepele, pepele. Pepele. Shama. Wanabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. 1, 2, 3, go. Bouge, 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 bouge. Oh, le. Oh, pepele, pepele. Pepele. Pepele, pepele. Pepele. Anabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. Pepele, pepele. 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 Anabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. 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 Anabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. Nalobi pepele, pepele. Pepele. Pepele, pepele. Pepele. Anabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. Oh, pepele, pepele. 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 Anabala Yesu, nakopesa ye mikumbana. Bonatika la pepele, pepele. Oh, ngai na bala Yesu. Pepele. 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 Na bala Yesu. Pepele. Na bala Yesu. Na koma na kolo. Oh, na simba kisite. Oh, na simba kisite. Oh, na bala Yesu. Na bala Yesu.
Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Korone sila kala pesa boninga lobo ko. Ebole kena la moka la pesa boninga lobo ko. Pesa boninga mambasa na kombo na Jésus. Pesa boninga salutation na kombo na Yesu. Pesa boninga salamu na kombo na Yesu. Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Oya kala kala. 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 Kombo na Jésus. Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Pesa boninga lobo kona kombo na Yesu. Pesa boninga lobo kona kombo na Yesu. Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Pesa boninga lobo kona kombo na Yaya. Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Sonite pesa boninga lobo kona. Korone kena na moka la pesa boninga lobo kona. Ebole kena na moka la pesa boninga lobo kona. Pesa boninga lobo kona kombo na Jésus. Kele kele. 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 Upe Yesu makofi mazuri. Wakongomani wako hapa. Wakongomani wa pepe. Wakongomani. Tunataka ombea Kongo mbele tuingie kwa mahubiri yetu.
kwa sababu kuna majibu ingine ya Kongo ni watakatifu ambao wanabeba majibu. Hivi kila mkongomani hawezi kimbia hii maombi, kwa sababu kuna wakati ingine hata milio ya masasi kalia hatutakuwa hapa. Hivi kila mkongomani usiende kama uyashiriki hii maombi tunaiomba mbele tuanze. Nasikia pia kwa mwisho tutaiombea. Pia mbele ya kila mahubiri tutakuwa tunaombea Kongo. Ni kwamba Mungu atuponeshee nchi yetu. Unajua sisi hatutakimbia Kongo, lakini tutabadilisha Kongo. Wale ambao wiko na ile imani, hautakimbia kama uyashiriki hii maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mshimame kwa miguu yenu Wakongomani. Nataka fanya tendo ya kimbinguni hapa. Wale bababa wenye biko mwabo mkuye mshimame hapa mbele. Wote bababa. Huko kukoge bababa. Bababa na bamama msogee huko kwenye uwanja wa mbele. Najua nini ambacho tunafanya sahihi. Mkuye tunaombea Kongo, mshimame hapa. Wamama karibu huku mbele, mugeukie huku madhabahu. Tuchunge ukimya kwa sababu tunataka ingia kwenye maombezi. Unajua wale ambao wanasumbua Kongo walitoka mwa hizi tumbu zenu. Nyinyi mtashika zile tumbu. Wakiwa hawakuzaliwa mtumbu waendelee kusumbua. Iwe Wakongomani, iwe watu ya nje ya Kongo. Saa hii tunatangaza maziko yao. Maandiko matakatifu inasema anayeua kwa upanga naye atauawa kwa upanga. Sisi tunaweza kukosa kujua ni wanani, lakini Mungu tunaye na Mungu atahusika naye. Afie wengine muongezeke pale, waimbaji muongezeke kule nyuma hivi. Bamama mkamate zile matumbo yenu. Tunaomba hapa maombi ya kiunabii. Na Mungu anaenda pambana. Nasema wale wadada wasogee pale nyuma ya wamama. Na nyinyi mshike zile tumbu. Tunataka tuone Kongo inakuwa libere. Bangapi biko na haja ya njia zetu zifungulani. Hatuwezi kuwa napita munjia ya kwetu na tunapita saa tunajiogopa. Haiwezekani. Hivi kesho itatubidi mtuletee drapo ya Kongo. Lobi na tongo esengelito ya na drapo ya Kongo. A partir ya kesho Kongo tutaiombea. Lobi na tongo tokobondela pona Kongo. Na pia Mungu atafanya ishara. Penzamba kosala bikambusi. Siko nasikia amene ya watu, inawezekana wamoja amen. Wamoja inawezekana ni wa muyomba wao ambao wanakaa huku. Kama kuko muyomba kutayarishe matanga yake. Nasema Mungu atahusika nao. Bamama mukamatishe matumbu. Na wababa waweke mikono yao juu. Mutarudilia hii maombi ambayo nitakuwa ninaomba. Sema Bwana Yesu. Loba tata Yesu. Tumekusogelea jioni ya leo. Baba. Hatukufanya komande. Tuzaliwe Wakongomani. Baba. Magharibi ya leo. Tumesimama wa mama. Ni sisi ambao tunazaa. Wale ambao wanasumbua Kongo. Hizi tumbu walitoka. Jehova. Kila rebele wa Kongo.
kila rebele wa Kongo, kila anayesumbua Kongo, kila anayesumbua Kongo, awe ndani ya nyumba, awe ndani ya nyumba, awe kwenye mitu ya Kongo, awe kwenye mitu ya Kongo. Baba, magharibi ya leo, magharibi ya leo, walio kwenye mitu, walio kwenye mitu, nyama wakali wawachangamkie, nyama wakali wawachangamkie, nyama wakali wawachangamkie, nyama wakali wawachangamkie, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. wale nyama wa nguvu, wale nyama wa nguvu, waje washambulia, waje kuwashambulia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, wanaohusika na mauaji ya Kongo, mauaji ya Kongo, magharibi ya leo, magharibi ya leo, tumepatana kama mtu mmoja, kote ambako wanakuwa, inchi isiwazalie mema, tunaachilia magonjwa, iwapate na iwakute, wewe ambaye uliua Herode, saa inaenea Baba, hawa wakuchinja watu ndani ya Kongo, wale wahuni wa M23, Baba, pambana kwa niaba yetu, pambana kwa niaba yetu, wakute Jehova, na utumalizie nao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kongo ipone, Wakongomani wapone, kila adui wa Mkongomani akuwe Mkongo, awe nje ya Kongo, mwenye nafinasema uwaji. Baba, magharibi ya leo, tunamuombesha asifanikiwe, kila pesa yenye alikuwa nayo tunainyang'anya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, tunalaani kila silaha wanayoitumia, iwe mupanga, iwe bunduki, ilaaniwe kwa jina la Yesu. Nao pia tunawalaani kwa jina la Yesu. Chapia Yesu makofi mazuri. Hii nimeisikia, tutaifanya kila leo. Na yokiete tokobanda kosala kobanda lelo. Wamama mjipange sawa sawa. Bamama bomibongisa. Kama wale hawakutoka mwa ile matumbu, soki bato babimi na mabumote, baendelee kusumbua Kongo. bakotungisa Kongo. Wakati nafika, tango ekoki, batakuwa mboleo bakozalande kule ambako wiko kwenye mitu. Bipai nyoso bazwami na mai. Kakao itakomala. Kakao ekokola. Wale watu watakuwa mboleo. Batuana bakozalande Wakongomani mushimame tuchapie Yesu makofi. Telema betela Yesu maboko makasi. Kama muyombako iko mwabo, soki noko na yo azakati na bango, nimesema uende uandae matanga yake. Na sengi na yo kenda kobongisa. Mutanja sikia tu banajikufia. Obando yoka ka babandiko. Ile gisi wanaua watu na wanawaweka, nabo vile njo batakufa. Malaika ya upanga atakutana nao. Angeluna machete bakokutana na bango. Sasa kwa kusoma neno, wote tuwe wima. Unajua tukiimba wimbo yetu ya Kongo watu wanashimama, na lazima tukisoma neno watakatifu washimama. Kama uko kiwete shimama, na kama uko kiwete shimama, kwa sababu inawezekana magharibi ya leo
Tumeombea magonjwa asubuhi. Mungu ameponya watu hapa. Ule mwenye aliponya asubuhi na magharibi ya leo ataponya. Eske magonjwa biko hapa? Kabla ndakuwa sijawaombea, Mungu atakuwa na waponya nikihubiri. Kwa sababu Mungu tunaye iko na uwezo ya kukuponya hata usipowekewa mikono. Lakini kesho asubuhi nitaendelea na huduma ya kuwekea watu mikono. Nilisema magharibi ya leo tutakuwa na priere ya deliverance. Kuna watu ambao wamefungwa na mkutano hii haitaisha kama hawajafunguliwa. Mupe Yesu makofi mazuri. Tukamate Biblia zetu haraka sana. Watumishi wa Mungu mkamate Biblia haraka. Tunakamata kitabu ya Mwanzo 27 mstari wake wa kwanza. Mie njo ndasoma ile kwa sababu tutaruka na mashairi. Mwengine anakamata Mwanzo 32 chapitre 32 3 mpaka 6. verset 3 à 6. Mwengine anakamata Mwanzo 33 chapitre 33 mstari wake wa 8 verset 8 mpaka ule wa 9 jusqu'au 9e verset. Mwengine atakamata wa Efeso 6 mstari wa 17 chapitre 6 verset 17. Tuwe wima kwa usomi. Totelemi pona kotanga. Sijui kama watumishi mekamata vitabu, Mateyeske bozui babuku, kwa sababu tunatembea haraka. Zambi tozako kende mbangu 27 na shairi la kwanza ndaongoza usomi kwa jina la Yesu. Chapitre 27 verset 1er etangemi na kombo la Yesu. Na ilikuwa wakati Isaka alipokuwa mzee, ezalaki tango Isaka akomaki konuna, na macho yake yamepofuka. miso na ye ezalaki kozonga muke. Akaita mwana wake mzaliwa wa kwanza, abengi mwana na ye botama ya liboso, akamwambia, alobi na ye, mwana wangu. mwana na ngai. Naye alimwambia, pe alobi na ye, mimi ni hapa. ngai ye oyo. Akasema, alobi ete, tazama sasa, tala sasa ipi, mimi ni mzee, ngai paka, sijui na yebi te siku yangu ya kufa kwangu. mukolo na kufa na ngai. Basi kasi sasa ipi, tua zua, nina kuomba naza kosenga na yo, silaha zako, pesa ngai ebundeli na yo, pondo yako nzete na yo ya bitumba, na upindo wako, pe na piège na yo. natoka kwenda polini, kenda kota na zamba, uniwindie mawindo, bomela ngai nyama ya kitoko, unifanyie namna ninavyopenda, salela ngai biloko na kolia engebene na lingaka, na kuuleta kwangu, pe koyeisela ngai yango, nipate kula, nalia, nafsi yangu motema na ngai ikubariki epambola yo mbele ya kufa kwangu. yango ete na kufa. Rebeka akasikia. Rebeka ayoki. Wakati Isaka alipokuwa akisema na Esau, tango Isaka azalaki koloba na Esau, mwana wake, mwana na ye, Esau akakwenda polini, Esau akoti zamba kuwinda mawindo na kuyaleta. pona kokanga nyama peko ya na ye. Rebeka akamwambia Yakobo, Rebeka ayebisi Yakobo, mwana wake akisema, mwana na ye pe alobi, tazama nimesikia tala na yoki ete baba yako akisema na Esau, tana yo aza koloba na Isaka, ndugu yako akisema, ndeko na yo alobi ete uniletee mawindo, yela ngai nyama, unifanyie mchuzi, salela ngai supu, nipate kula nalia na kukubariki pe na pambola mbele ya Bwana, yambo liboso na nzambe, mbele ya kufa kwangu. yambo ete na kufa. Basi sasa mwana wangu, kasi sasa ipi mwana na tii ngai, sauti yangu mungongo na ngai oyo, kwa yale ninayo kuamuru. na o naza koloba na yo, Kwenda sasa kenda sasa ipi, kwa kundi, kende na zamba, uniletee kende kozwa wana mbuzi taba moko, wawili mibale, walio wema, bawe baza ya kitoko,
Na nitafanyia baba yako mchuzi namna anavyopenda. Makumi 4. Verset 40. Na utaishi kwa upanga. Na utaishi kwa upanga wako. Amen. Na machete na yo. Amen. Karibu kwa usomi. Mwanzo 32 mstari wa 3, tuongoze usomi mjina la Yesu. Amen. Na Yakobo alituma wajumbe mbele yake kwa Esau. Yakobo atindi bapanzisa liboso na Esau, ndugu yake kwa inji ya Seiri. Bandeko na ye na mboka ya Seiri, shamba la Edomu, na elanga ya Edom. Akawaagiza akisema, alobina bango ete mutasema hivi kwa bwana wangu Esau, baboye epai na kolo na ngai Esau, mtumishi wako Yakobo anasema hivi, mosali na yo Yakobo alobi boye, nimekaa mgeni kwa Labani, na komi mopaya epa na Labani, nikakaa pale hata sasa, na kofanda wana banda sasa ipi, nami nina ngombe na punda na makundi, nazali na ngombe na punda pe na bibwelo na ngai, na watumishi na vijakazi, na basali na ngai basi pe mibali, na nimetuma kumwambia bwana wangu pe na itinda mi koloba na kolo na ngai ete nipate neema mbele ya macho yake, nazwa ngolu liboso na miso na yo. Wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, bapanzi sango bazongi epa na Yakobo pe balobi, tulikuja kwa ndugu yako Yakobo, toyaki epai na ndeko na yo Yakobo. Akaogopa sana na kufadhaika, abanga kipenza pe yatungisa maki, akagawa watu waliokuwa pamoja naye, akabola kibato bafanda kielongo na ye, na makundi na ngombe na ngamia, na bituruku na bangombe songolo pakala, kwa vikosi viwili. Amina. Kwa bituruku mibale. Amen. Amen. 33:8 akasema, alobiete, una nini na kundi hili lote nililokukuta? ozana nini na bituruku nyoso na kutio nango? Akasema, kupata neema kwa macho ya bwana wangu. Alobi kozwa ngolu na miso na kolo na ngai. Esau akasema, Esau alobi, nilio nayo oyo nazana ngo, nayo tele, nazana ngo mingi penza, ndugu yangu, ndeko na ngai, viwe vyako oya yo ulivyo navyo. Amen. ozana ngo. Amen. Waefeso Ephésiens 6 chapitre 6 17. Karibu kwa usomi. verset 17. Ephésiens 6 verset 17. Aha. Prenez aussi le casque du salut Bola tape kasaka ya lobiko et l'épée de l'esprit, pe mopanga ya modimo, qui est la parole de Dieu. oyo ezali liloba na Nzambe. Shangilia neno kwa makofi mazuri. Ezala liloba maboko makasi. Kamata nafasi yako na ukai. Zwa esika na yo, fanda na pete. Salimu wa kuume na wa kushoto, mwambie utabarikiwa tena magharibi ya leo. Na droite na gauche yebisa yo kopambwa malelo lisusu. Bwana Yesu asifiwe. Kono Yesu akumisama. Nataka watoto wa Mungu wamchapie makofi mazuri. Niko nasema wale ambao wanajua Kristo wapandishe makofi mazuri juu ya Yesu. Magharibi ya leo niko na neno ambalo linasema unaweza komboa mwelekeo wako. Katika kichwa ya somo yenye inasema la restauration est possible. Magharibi ya leo nilitaka nikuambie, wakati Mungu anaumba mwanadamu, Mungu hakuumbia mwanadamu mabaya. Kama Mungu ameumba mwanadamu, alimuumbia mazuri. Ni kusema kwa musemo mwingine, Mungu haiko mchawi, lakini Mungu ni baba responsable. Akizala mtoto hawezi mupangia mabaya, lakini anamupangia mema. Hata wababa wa dunia akizala mtoto hakuna mwenye anasalaka juu mtoto akuwe maibobo,
Juu mtoto akuwe kahaba. Juu mtoto akuwe mwizi. Kila mtu akizala mtoto anataka ule mtoto kesho apate faida kwake. Na wakati Mungu anatuumba, alituumba ni kwamba tupate mema. Ndiyo maana maandiko matakatifu yanasema ya kwamba mawazo yake si mabaya, lakini ni ya salama. Anatuwazia mema. Kila itwapo leo, mwanadamu anaweza kupangia mabaya, watu wanaweza kupangia mabaya, lakini Mungu mbinguni akiikala na kukupangia, anakupangia kamema. Ndio maana magharibi ya leo, kila mabaya waliokupa, iwe wachawi, iwe walozi, watu wabaya, leo ninaianile kwa jina la Yesu. Ninatangaza mema ya Mungu njoo itokee kwa maisha yako. Wako wapi watu wa imani? Waje pokea mema yenye Mungu anapanga juu yao. Haijalishi yenye walishakupangia, lakini Mungu tunaye anaye kuwazia mema. Nasema mabaya ya watu itoke kwa maisha yako, lakini mema ya Mungu ianje tokea kuanzia sahi. Watu wa imani wako wapi? Anza pokea mema ya Mungu. Anza pokea mafanikio. Anza pokea uzima. Anza pokea kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Magharibi ya leo, na poko ya lelo, nataka nikuambie ya kwamba na ingina yimsa oboe, kuna vipindi vingine ambavyo uko na vipitia leo. Ezala bilekeli mosusu zako leka lelo, haiko mapenzi ya Mungu. Ezako linga ya Nzambe te. Uko tu mulozi moya. Ezaka na ndoki moko. Ule mulozi njoo alikubandika ile maisha. Ndoki wana ndea baki yoviwana. Lakini jioni ya leo, kasi na poko ya lelo, kila kenye wachawi walikusukumia, kwa jina la Yesu kitaachilia maisha yako. Nasema kwa jina la Yesu wataachilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kukuambia hivi msikilizaji wangu. Mungu Nzambe kila itwapo leo ku kiti yake na kiti na ye, akipangia mwanadamu soki abongiseli moto, amupangiake mabaya. abongiselake mabete. Na ndio maana jioni ya leo yango na poko ya lelo, nimesema niko na ujumbe na lobiete nazana lisakoli yenye inasema ya kwamba oye lobiete unaweza rekipere mwelekeo wako, bilekelo na yo, au kwa lugha ingine destiny yako. kona lokota mususu lobi na yo. Destiny lobi ni maisha ya mtu eza via moto yenye Mungu alimuumbia, Nzamba bongiseli, na ile maisha na viwana akiyafikia soki akomeli anaweza furahi. akokiko bika. Ni kusema mtu mwenye ko mu destiny ni mtu mwenye anakula kenye anataka, anaishi kwenye anataka, anaolewa na mwenye anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanafurahia maisha yenye biko nayo? Batu boni basepeli na viba za nango. Wainue mikono. Batombola maboko. Hakukuwa hata mmoja. Hata moko azate. A partir ya leo mnaanza furahia maisha. Nasema jioni ya leo mtaanza furahia maisha. Ni kusema nimeona magharibi ya leo kuna wengi ambao destiny zao zimekwepeshwa, lakini magharibi ya leo nitakuingiza mu destiny yako ile yenye Mungu alikuumbia. Bwana atakuingiza mwayo. Maisha mutaanja ifurahia. Utakula kenye unataka, utaishi kwenye unataka, utaolewa na mwenye unapenda,
mafanikio itakufuata. Yenye abiko mujama yako wejo utavianzisha. Kwa lugha ingine, acha nikuambie, ukizaliwa mujama yenye haina jina, ni kusema wenje utaletaka jina mwa ile jamaa. Magharibi ya leo, pokea jina ya jamaa yako. Nasema pokea jina ya jamaa yako. Wote mliozaliwa nao, wote wanalia, hakuna mwenye iko na kitu. Lakini magharibi ya leo, Bwana anaachilia kitu kwako. Kuwa connecte kwenye uko, naachilia baraka ya jamaa itatokea kwa maisha yako. Wako wapi watu wa imani? Pokea hii kwa makofi. Nasema pokea kwa makofi. Ile makofi yako iko na kumbia muujiza. Naona wamama hapa ambao watakuwa msaada ndani ya jamaa zao. Naona vijana ambao watapata kazi za heshima, na kupitia wao jamaa zao zitajulikana. Sema inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikuambie, kuna watu ambao walisimama na wakasema wewe hautaenda kafasi. Lakini magharibi ya leo, Mungu ambaye tunaabudu, nasema Mungu ambaye tunaitia, anakutosha mu vya watu, anakuingiza mu vyake yeye peke. Bengine tuko nabo hapa hamungelikuwa balokateri, lakini mungelikuwa wabayeri. Lakini adui aliwakwepesha. Nimekuya nikutangazie, kutaka na kutokutaka, adui anaenda achilia vyako. Sema na viachilia. Pandisha sauti, sema na viachilia. Ile kisi huko unasema ndoa yako na inyang'anya, kote kwenye iliwekwa na kurudishia nayo kwa jina la Yesu. Ile kazi ya heshima yenye walishikilia magharibi ya leo, nairudisha mikono yako. Sema napokea mara 3. Nifate sasa. Sema Rebeka. Loba Rebeka. Sema Rebeka. Loba Rebeka. Rebeka. Rebeka ni mke wa Isaka. Azali mwasi ya Isaka. Mke wa Isaka ambaye mwasi ya Isaka oyo Abrahamu anamuoea naye. Abraham tatana ye abalela kiye. Wakati mke wake amekufa. Na tango yo mwasi na ye akufa. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba makomimo santo lobiete Isaka Isaac akashikuta ni tasa. Anikutaki azangi kobota. Mke wake alikuwa tasa. Mwasi azalaki ekomba. Isaka akasema, Isaka lobi, babangu alikuwa tasa, tatana ngazalaki ekomba, mamangu alikuwa tasa, mama ngazalaki ekomba, sitaitika ngana kondimate hii utasa ekomba oyo iingie mwangu. kota epai na ngai. Kwa lugha ingine, na monoko mosusu, kama baba alikamata kijakazi, soki tatazwa ki mutu wa mie sitakamata kijakazi. Mie nitaomba Mungu anipatie mtoto. Sikia, Isaka akaanza priere, akaanza omba, akasema sitarudilia maisha moya na baba yangu. Kwa lugha ingine, mie sitakamata kijakazi, lakini nitazala kumuke wangu wa ndoa. Nifate vizuri. Bengine tuko nabo hapa banatokea mu majama. Mama hakukuwaka na kitu, baba hakukuwaka na kitu, na bakisema jina ya babako haiwezi julikana mwa hii mugini. Pima kuuliza voisin, jina ya babako nani mwa hii mugini?
Muulize tu, uliza voisin. Muulize jina ya babaki. Anasema nini? Unamjua? Unajua ile jina? Banajulikana? Kwa lugha nyingine, bameishi maisha ya kukosekana mumugini. Hakuna mwenye anajua jina yabo. Lakini magharibi ya leo, Mungu ananituma Mombasa. Kila mwenye atafika kwa hii mkutano, Mungu anaenda inua jina lako. Hautarepete maisha moya na mama yako, hapana. Mama yako babako alimupiga, lakini wewe hautapigwa na bwana yako. Nasema wewe hawatakupiga. Unajua kuna manyumba mingine, mama kimaliza kukula desere yenye anapataka desere ile yenye banakula baada ya kukula, desere yenye banamupaka, banamupaka kofi na nalala niko nalia. Lakini nimekuya nikuambie dada, wewe hautapata desere ya makofi. Mwanaume atakuwa anatokea, atakuwa na kupiga $1. Nasema atakupiga $1 kuliko kukupatia fimbo. Atakupatia $1. Anakuuliza nini njo unalaga ko mama? Utamuambia vyenye unalaga ko, na atakupatia navyo. Utamuita baba, naye atakuita mama. Sema inawezekana, na Bwana itokeze kwako. Kuna vingine vitu mu maisha usitike bikutoke. Kuna maisha ingine mamako aliyaishi, usitike na wewe uyaishi. Na ile gisi mushafika hapa, kila kenye mutakatala na mbinguni takikatala, na kenye mutafungulia na mbinguni takifungulia. Wako watu wa imani wako wapi? Waje chapia Yesu makofi. Nifate vizuri. Isaka alianza prier. Baba nakatala utasa. Sitaki utasa baba. Mungu wa mbinguni akasikia Isaka. Nasema Mungu mwenye alisikia Isaka, na wewe akusikie magharibi ya leo. Nasema na wewe akusikie magharibi ya leo. Nifate vizuri. Rebeka kabeba mimba. Sana beba mimba. Maandiko matakatifu inasema kulikuwa zale mtoto moya, akazala double. Mimba ikaingia, na mimba ikaingia watoto mapasa. Alizaliwa yeye peke, lakini yeye sana zala akazala wa mapasa. Ninaachilia upako ya wa mapasa. Utakuwa na duka mapasa, utakuwa na mafanikio mapasa, utabarikiwa Mombasa, na kote kwenye utaenda utabarikiwa. Sema inawezekana. Nifate vizuri. Biblia inasema ya kwamba walipozaliwa wale watoto wawili, Yakobo akazaliwa, Esau akazaliwa. Wa kwanza alikuwa Esau, wa pili alikuwa Yakobo. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba baba akazeeka. Wakati baba anazeeka, Esau alikuwa rafiki ya baba, lakini Yakobo alikuwa rafiki ya mama. Nifate vizuri. Maandiko matakatifu nasema ya kwamba Isaka akaita Esau, akamwambia, mwana wangu, nimezeeka, ninataka kufa. Hivi mbele nikubariki, enda uniwindie
Mwache niwaambie watoto ya Mungu, kama wataogopa kuwaambia kweli, mimi sitaogopa kuwaambia kweli. Maombi inatupatiaka upako, lakini kutoa inatutajirisha. Nasema kutoa inatutajirisha. Ukikuwa mchisomo chenye abatoake toka mwacho, ile ni kisomo ya Shetani. Hata Mungu yepeke kusudi apate ulimwengu iliomba toe. Baada ya kutoa mtu akanipata mie na we. Ndio maana magharibi ya leo nimekuja nikuambie kweli ya Biblia kusudi ubarikiwe kuwa na roho ya kutoa. Salimia voisin, mwambie kuwa na roho ya kutoa. Hata utakuwa sawa unalobana kwa hii. Injo kweli ya Mungu. Upinge, uitike, ukatale, ile njo verite. Njo maana mutakutaka batu mingi biko mukanisa, upako iko nayo, lakini ukiangalia viato biko saba flare tu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tukiwaletea Mungu, atuwaletee Mungu ule Mungu mwenyewe anaonaka. Ukivala mubaya banawaza ni maisha matakatifu. Kuvala ovyo ovyo haiko maisha matakatifu. Utafanyaka konfisio. Kukuwa pastere mwenye uko na koti yenye inakuliwa na mapanya haiko njobu Kristo. Ntakuambia ni laana, uitike ukatale ni laana. Haiwezekane mtu wa Mungu ahubiri watu vitu ambavyo hajaishi. Sisi tukikuja kukuhubiri, tunakuhubiri Mungu anayebariki, na ule Mungu atabadilisha maisha yako. Kama utasikia hiyo ujumbe, nasema Mungu atabadilisha maisha yako. Wale waliotutangulia waliua injili, balifikiria watu wanaovala vibaya kwamba ndio watu wa Mungu. Sema ni bongo. Salimia voisin, mwambie ni bongo. Monifate vizuri. Biblia inasema hivi, panda viko naenda hekaluni, juba ende waombe. Biblia inasema ya kwamba Saki wete aliwaona mbali, akasema aba watu hawatakosa pesa na hawatakosa dhahabu. Ni kusema kishi walikuwa na vala, kishi walikuwa na tembea. Aliona ya kwamba hawa watu haiko wa kawaida. Salimia voisin, mwambie mtu wa Mungu wako wake wa kawaida. Ile kishi uko unasema Mungu achilie baraka maisha yako. Nasema Mungu achilie baraka kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema wakatokea Petro na Yohana, kiwete anaikala kumulango sana, waangalia. Anasema haba watu habatakosa pesa, habatakosa dhahabu. Ni kusema veste yenye alikuwa navala, kiato yenye alikuwa navala, inaonesha iko na Mungu. Kuna maisha mengine ukihubiri mtu na unamwambia ninapenda uokoke, akiangalia viatu anakuuliza hivi njo ndakuwa sawa? Na anakuambia kama vile njo Mungu iko, acha niendelee na vyangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Magharibi ya leo nataka kukuambia ya kwamba baraka inawezekana, mafanikio inawezekana. Kinachowaua, mulifundishwa vibaya, mukafundishwa mtu akivaa mzuri ule ni frima. Ambia voisin bongo. Bwana Yesu asifiwe. Magharibi ya leo nasikia upako ya kubariki watu.
wabariki kipesa. Nyie njo mutaanza vala za shere mwai mugini. Nasema mumambasa batu ya Mungu njo watakuwa wa kwanza kuuza maveste za shere. Bila watu wa dunia sie njo watangalilia kwa model. Sema inawezekana. Pokea hii upako. Nasema pokea hii upako. Niko naona unapokea. Mungu anainua kazi yako. Mungu anainua kila kitu yako. Sema inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Sikia. Isaka kakatala. Akasema sitaishi sa mama. Sitaishi sa papa. Na ncho message yenye nimekuletea. Kama jamaa yako ilifubala kupata savo unaanja kata jasho, we utanja zipata kwa wepesi. Nasema kenye ulitafuta kwa shida kitakutafuta mpaka kikupata. Pesa ulikata jasho uko unaitafuta, ayo itakata jasho juu ya kukutafuta. Sema inawezekana. Nifate sasa vizuri. Sa mama papa nasema nabariki mtoto. Biblia inasema mama kasikia. Sa mama nasikia. Juu alipenda Yakobo. Akakuya ambia Yakobo, nimesikia babako iko nataka bariki girlfriend. Fanya mbio. Sipendi bikuwe vyake. Ni kusema kwa lugha nyingine ya Herode atokee na acheze. Sata furahisha mfalme. Chote chenye ataomba atapatiliwa nacho. Biblia inasema ya kwamba ule fia akacheza akafurahisha mfalme. Sana atakaomba akakuya uliza mama, mama niombe nini? Mama akamwambia omba kichwa ya Yohana. Uliza voisin. Bataitia musombe. Muulize tu, muulize. Aliomba shuba itie musombe. Sasa salimia voisin, mwambie hivi. Ata mamako anaweza kukwepesha kudestini. Kukukwepesha munjia gani? Na mmoja atatwaliwa. Kwa lugha nyingine, hata muko mwili moya lakini hamuko roho moya. Amen. Nasema hata muko mwili moya hamuko roho moya. Ndio maana mbinguni kila mtu yuko kuchake. Nifate vizuri. Mama akakwepesha destiny ya Esau. Akaipatia Yakobo. Sana ipatia Yakobo. Kumbe cha mtu ni cha mtu. Salimia watu tatu waambie cha mtu ni cha mtu. Joma na mwenye iko na chako saiki na mukeukia moto. Sikia. Biblia inasema Yakobo akapeleka mchuzi. Akakuya jipresente mujina ya Esau. Kumbe kuna watu benye walitaka jipresente mujina yako. Nasema kuko watu benye basha jipresente mujina yako. Mie njo fulani. Mie njo fulani. Magharibi ya leo chako kinabakia chako na laana yake inabakia yako. Nasema laana yake inabakia yake. Ulishafanya vizuri kufika hapa magharibi ya leo. Chote chenye basha kubebesha chenye haiko chako leo kinakuachia na chako kinatokea. Kuko watu wenye basharibishia reputation. Magharibi ya leo Bwana anatengeneza reputation. Nasema Mungu anatengeneza reputation. Nimeambia watu wa Butembo hivi. Nikasema ya kwamba
Usikwake esclave wa reputation yako. Kolinga kozala esclave ya reputation. Lakini ukuwe esclave wa conscience yako. Sala esclave ya conscience. Ata uniite kahaba. Ata benga ngandumba. Siya kahabaka. Nangana kombo kakate. Itaacha sikule. Ekosala nalia te. Itaacha sikule. Ekosala nalia te. Ha, ule kisi kona vala atumuone sawa. Salimia voisin mwambie bongo. Yebiselo kuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ha, ule tunaona alisha Teresa akosiko na mimba. Bongo. Ni upako tu Mungu anamupatia. Salimia voisin mwambie wale njo wanadamu. Mwambie mzuri sema wale njo wanadamu. Mamake Esau. Mamana Esau. Njo mwenye ananyang'anya destiny yake. Na naipatia mtu mwingine. Njo maana tuko hapa na watu magharibi ya leo. Ba mingi. Muko naishi deuxième qualité ya maisha yenu. Lakini maisha original yenu iko pale pale. Ndio maana neno ilisema mutarudishiwa miaka yenye ilikuliwa na panzi. Tuulizane mie na we, mpanzi nakuwa kana meno. Nasema tuulizane, mipanzi inakuwa kana meno. Inakuwa kana meno. Habana meno. Ni kusema kama habana meno balimeza. Balimeza na ni vya muzima. Na vingali vya muzima. Hakuna kenye kilishapotea. Bwana na watapikisha navyo. Nasema Bwana na watapikisha navyo. Na ile miaka inakurudilia. Sasa nifuate vizuri. Wakati mama amepatia destiny ya Esau Yakobo. Tango mama deficit destiné Esau epana Jacob. Yakobo akaenda. Yakobo akei. Mama anaambia Yakobo, anasema ndugu yako alishasirika. Akikuona atakuua. Enda kwa muyomba yako. Soka moni yako mboma yo kende pana noko. Mwanaume akatoka. Peti akei. Akaenda kwa muyomba. Akepa na oncle. Kumbe apandacho mtu. Zoka oyo moto alona ka. Afunacho. Yangonde abuka. Salimia voisin mwambie apandacho mtu. Ebisa voisin oyo moto alona. Afunacho. De abuka ka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza teta. Okokiko Shua baya kutetaka. Iko siku wenye batakutetaka. Wewe hautawezaka na kuikala kukiti. Unajua kuko watu akisikia vya watu anaomba kiti. Nielezee mzuri. Anaweza shindwa kulipa taksi juu ya kukuya kumkutano. Lakini akisikia uko na mimba atabana mataksi 50. Kila mtu unajua ule dada ule shule manyana kamata mai hatuko na muona sana. Hatuko na muona sana. Salimia voisin mwambie uko na viweza jua biko kuwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema ambia voisin unaviweza jua biko kuwe. Vikikuwa tu kuwe. Wewe hautalalaka. Ninakuambia utakufana estoma. Sikia. Yakobo akaenda. Akawasa amebarikiwa. Anafika kwa Labani. Sana fika kwa Labani. Anaanza mtumikia. Labani naye gangi mwengine. Sana maliza masiku. Iko natumika bure. Kisha njoo akamuita. Unapenda unitumikie bure? Juko mtoto wa dadangu. Njoo akamwambia, nasema haviwezekani nuko. Sali mwambia haiwezekani. Akamwambia mshahara yako itakuwa nini? Akamwambia, nasema nilishaona Rachel. Ule dada ni wa mzuri sana. Unajua? Biblia lobi. Muko watu wa mzuri. Mtu asikudanganya. Mungu sali umbaka. Kuko wenyali umbaka tu babie. Biblia inashuhudia hata upinge.
Uko mtu mwenye tu iko sawa. Unaangalia maumbile Mungu aliumba. Unaangalia yulu Mungu aliumba. Unaangalia mikono Mungu aliumba. Unaangalia macho Mungu aliumba. Salimia voisin mwambie biko watu. Manzoli nzonzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu biko benye waliumbiwa na akipita uitike ukatale utageuka. Unajua baporo mulifundishwa vibaya. Baporo batea bino mabe. Wanawaambia wanasema ndio vile mtu ukiangalia na unatamani utakuwa unaasi. Bangapi benye wanatamani huko mabarabara. Ndio walishikaza wakaweka mavazi ya mrefu mrefu. Bakawaza kupitia mavazi watajulikana na watashiokoa. Ikashindikana. Nifuate vizuri. Biblia inasema Yakobo akapenda Rachel. Hakupenda Lea. Biblia inasema Yakobo akatumika. Miaka 7 Yakobo anatumika. Biblia inasema ya kwamba miaka ikakuwa ya kidogo juu ya upendo yenye alipenda nayo Rachel. Nifuate vizuri. Biblia inasema hivi. Wakati miaka 7 inaisha, bakaenda fungia Yakobo munyumba. Mwa ile nyumba hamukukua tala. Yakobo ashajitayarisha. Unajua ukiulunga na mtu wa mzuri na mtu mwenye huyaonjaka kenye kinabaua huku ni shumu naenda mulishaonjana. Lakini mukienda hamuyaonjanaka, mwanaume anakuwa piro wiko na piga vuingi hata uliza voisin wewe alishaonja. Nasema ulize voisin wewe alishaonja. Ni kusema wewe usahau ile roho kustuka. Batakukamata kama wa kawaida. Utatokeaka unambia Bwana kuya tuende lala na kuambia enda ukwenu. Lakini wakati nyaya gusakitu banakuwa kana presio moya yenye hawezi elewa. Yakobo alikuwa na presio. Iko na jiandaa ku adoration ile ya usiku. Kila kitu ashakifanya. Na nasema leo ni maabudu. Ile ni terme technique. Naona wazee wenye viko hapa wanashangaa. Sie hatukuwake wanafiki. Vyote tunaviongea kawazi. Mwanaume kwa mkitanda iko na ngolelea. Njoo ule. Rachel anakuya. Sikia. Biblia inasema ya kwamba saiko mule munyumba. Maandiko matakatifu inasema wazee mugini wakatokea. Nasema banini? Wazee ya mugini wakatokea. Wanakuya ambia Bwana Labani. Tumesikia hapa kuko harusi. Tunasikia ya kwamba binti wako anaenda. Aha. Sasa ipi? Unajua sheria yetu. Sheria yetu inasema mudogo haendake mbele ya mkubwa. Tuko hapa na watu mingi. Sheria ya jamaa yako njoo ingali na kuacha kwenu. Bakasema sheria ya muji hairuhusu mudogo aende mbele ya mkubwa. Nifuate vizuri. Rachel ashajipodoa. Iko tayari na alishajipanga. Wewe unajua vesenga ya retari. Haya kusiwaka. Kila kitu iko sawa.
Unajua ukikuta mtu apupie kitu nijua shachizoea. Tala soko moni mutu ositukelo. Kama unakuta mwenye alikuwa anakuita 50 fois par jour, hakuitake tena nijua shakuzoea. Soko kuti mutu abenga kayo 100 fois par jour abenga kate po mesana yo. Usiitikake bakuzoee. Komesana kolinga teba mesana yo. Nasema usiitikake bakuzoee. Kolinga teba mesana yo. Jiheshimie. Itosisa. Na utaona utaheshimika. Komona bakotosa yo. Sikia. Yoka. Rachel bakakuya. Rachel baye. Bakakuya muambia mama. Mama. Wewe hautaenda. Yoko kenda te. Bakakuya kuta Rachel mumafika. Bakuti Rachel na iko na tayarisha kuku yenye batakula muli. Njoo banakuya wanamukamata wanasema kuya. Lea katokea. Lea bimeli. Okay, tuko na Lea hapa sahi. Lea za baili si Lea. Fie mwenye ajiaminia kuya hapa. Mwasi yo ya mini bimeli ya yao. Nyewe wote mnajiaminia? Okay, fie wa kujiaminia kuya. Mwasi yo amini dimi. Mwenye anajitika abakosaki. Kuya mtu wa juu wake. Oya banga kamiso abatute. Kuya mtu wa juu wake. Yaka, mtu aeba gatea. Bazandu muswe bimela kabu. Ni wa bien. Ya bien. Lakini nina muita Molea. Kasi na bengi ya Lea. Njoo hesi kwa zika. Po akotungi sama. Unajua mtu kimuita kenye iko. Ohebi soki obengi muto ya za. Anakwazika. Wakikwambia uko na sura ya mbaya nuko na ya mbaya utakwazika. Lakini yeye amekuja na jiaminia kisi kuna sura mzuri. Ndio maana ninaleta mfano ya kia mbaya kwa yeye. Yeye ndio Lea. Yendelea. Lea banakuya banamukamata. Lelo ba yeko zwa. Iko kumafika. Azana mafika. Banamwambia kuya haraka. Balabina yaka mbangu. Na vile njoo watu mingi biko. Pe bongo nde bato mingi ba. Nani Yakobo iko wapi kuya haraka? Yakobo moko zawa haya. Jacob. Yakobo iko. Jacobo zani. Yakobo huyu hapa. Si Yakobo huyu. Yakobo iko pale kuya Yakobo. Yakobo yaka. Yakobo washamfungia. Yakobo basiba kanjana. Yakobo iko pale. Iko na ngoo ya Rachel. Lakini cha kushangaza. Wazee ya mugini. Bapaka ya mboka. Bakabadilisha. Bayeko changer. Mwenyange alienda mbele. Hataenda tena mbele. Njoo bakakamata Lea mumafika. Ndeba zwi Lea na mafika. Mama. Kenya una kinakupitizaka. Hivi kisha ukuwaka dadako juu ya buzuri. Leo mwokasio ya dadako. Wenjo unatangulia. Njo Lea. Mwenye alikuwa kumafika. Wakamuletea Yakobo. Yakobo naye. Ile maretare ya miaka. Kuliko anje verifie. Mara moja kaanza maabudu. Akaanza maabudu. Saiko maabudu. Nifate vizuri. Sabu likuja. Njoo Yakobo akaona. Akaangalia. Nini njoo kinamupata? Kule kwabu alitafuta bukubwa. Kisha alitafuta bukubwa. Na bukubwa wengine. Atakutana nabo. Kila kitu yenye unafanyaka ni mbegu. Salimia voisin mwambie ni mbegu. Leo uko na teta. Ungoye kutetewa kesho. Leo uko na loga. Ungoye kulogewa kesho. Sikia. Mwenye anashanje destine ya Esau ni mamaki. Moto ya changer destine ya Esau eza mama. Na mwenye anashanje destine ya Rachel. Moto pe changer destine ya Rachel. Ni sheria ya muji na babaki. Ni kusema batu ya jamaa. Baneza kukwepesha. Destine ya kuneza kuwa ungeliolewaka vizuri. Lakini asili ya mwenu. Balishaka kutakasa mobibi ya mizimu. Ndio maana mwanaume anatokeaka. Anakuambia anisha kupenda. Paka unasema pastere utuombee. Nilishapata wa kuroho. Munaenda.
Après 3 semaines, sima na poso misatu mtu mwenye alikuwa anakuambia selale juu yako moto yazaki koloba na yo anaanza maliza 3 jours haya kuita. abandiko sala mikolo misatu abenga Wewe utawaza ni kawaida. yoko kanisa zako mesi Na mukifika mu bisomo bana baambia ni mapenzi ya Mungu. Salimia voisin mwambie haiko mapenzi ya Mungu. Ndio maana bakikuita kuibada ya deliverance. Tosha mikulu mchisomo wako. Kuya kumaombezi uombewe. Kwa sababu kiombewa unaweza rudia mu destiny yako. Nifate vizuri. Enda uikalele. Yakobo na wewe. Yakobo yo peke. Ushaoa? Sobala. Mungeni niletea garçon. Okay, twende. Okay. Nifate vizuri. Landanga bien. Biblia inasema hivi. Bibelobi Esau anafika kwenye babake. Tango Esau akome pa na tata. Ndio anamwambia papa nimetoka mpori. Aibisi tata na uti zamba. Mboka njoo hii. Ndunda ndeye ngoyo musu. Kula na unibariki. Lia pe opambo la ngai. Biblia inasema ya kwamba Bibelobi ete babake akamwambia, papa ne alobi nani njoo alikuya hapa? nani ndai yake yao? Nimemaliza kumubariki. Na sisi deja ko pambo la ye. Na vyote vimemuishia. Pe nyoso esi epa na ye. Esau akalia. Esau aleli. Akashuka mu migulu ya babake. Kiti na makolo papa na ye. Akamwambia, alibisi papa na ye. Baba, Papa, hakuna tena ingine baraka. asa atali pambo li mususu moko eza. Anamwambia nishatoa yote. Alibina sina pesi nyoso. Anasema utatumikiaka mdogo yako. Ba pesa kiango leki na yo. Juba alishabariki ule. Na wanamwambia nishamwambia bengine bandugu wake batamutumikia. Abibo bandekole mususu bakoza. Lakini wewe kasio utaishi kwa upanga. Okobika na mupanga. Hii generation yenye tuko nayo. Oh, generation tozana. Ni generation ya kuishi kwa upanga. Generation salimia watu 3. Waambie mie ndaishi kwa upanga. Wahakikishie sema ndaishi kwa upanga. Generation ya upanga iko wapi? Chapia Yesu makofi mazuri. Ifate vizuri. Maandiko matakatifu inasema bakaambia Esau, wewe utaishi kwa upanga. Na wakati utaishi kwa upanga, utaondoa kongwa mushingo yako. Kwa lugha ingine, itafika wakati yenye na wewe utajitegemea. Esau alisikia, akashimama, njoo akakamata upanga. Akakamata nini? Akaenda na upanga. Akafika mumugini moya panaita Sairi. Salifika mwa ile mugini, alianja tema. Njoo kufa nini? Njoo kulima. Akaanza lima mumupanga. Saiko na lima mumupanga. Akaanza kumalisha. Akaanza kumalisha. Kule Yakobo iko nalia, lakini mwenye alitumikisha upanga iko na cheka. Ndio maana magharibi ya leo naachilia upako ya upanga. Ndio maana Paulo alisema ya kwamba mupokee kofia ya wokovu, na upanga ndiyo neno la Mungu. Ni kusema hatutaishi mu maneno ya watu, hatutaishi mu maneno ya watu, lakini tutaishi mu neno ya Mungu. Neno ya Mungu ndio upanga. Magharibi ya leo ile neno inakuya leta maisha yako original. Ile neno inakutosha mu vya watu, inakuingiza mu vyako. Sema naingia. Simama kwa miguu yako. Salimia watu 3 waambie ninaingia. Sema ninaingia leo. Mwambie vizuri. Sema naingia leo. Nifate vizuri. Simama bie pale kwenye huko. Niko nasikia hii magharibi Mungu anarudishia watu. Oh.